Berta melihat maritu hata buita patupa sermon puanina nampe marhite video online alani i ada orang so tamulai sermota para di marohanot pikirata sampai rumah kita sampai amin. Mari dimahita sian buku D nomor 645 ayat 1. Yang mahita tetong doh wali Tuhan puji husop baham di muna alani pangaramot yung doh dinggan di basang na mamasuh-masuhan mangaluas sami mamuji pasang apo di ulu nami uwan ina ali Tuhan nang pe ipon marhite video online alay posdorohan nami ali Tuhan parhiti ang mudoy lahu ro tunggul nami paimotok kami manungguli kami stotok kami nian dihatam na baliye atau pasu-pasuma salut na kay nami bagas nabi tak lumobi ali Tuhan dinanay manangion hatam apala di sermon nami di Botaryon atau ngali Tuhan tol binto di pembadia mah namian di rohana mianu supasu ali Tuhan kami sian nama muka sahatu nama muncul sisa dosa nami asa badia kami di depan mari dihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jaloma tania nangio amin. Tupuk epistel di sermota apala itikion ima natar surat disada Musa bidusada mamukasian ayat 26 sahatu ayat 30 sada songonom matar surat disi dungi makuli musema dewata tolema tato pamajolma tumiru rupata tudus tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut dot pidong akan amartunga-tunga langit dohot akka dorbia rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akka nama jir di atas tanoon jadi ditoppa debata majolma itu miru rupana ditiruhon debata lahu manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditoppa dungi di pasu-pasu debata ma nasida ninna debata ma tu nasida marpinopari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu masadok tanoon jala patuduk hamuma jala rajai hamuma diki akan di laut doh pidong akan amartunga-tunga langit rodi sude binatang akan nama jir di atas tanah dunginin dari matama boti mani nunga hulehon tuhamu nasa suesuanan namar parbuehon boni di sadok tanah rodi sude hau akan namar parbue sisuanon baen panganon muna mai alayang go tu sude akan binatang ni tanah do tua kapirong namar tonga-tonga langit rodi sude nama jirir di atas tanah akan namar hosa di bagasan bulung niak kesuasuanan olehon bahen panganonna gabi majadi maksoni dungi ditilik debatama sude na tinopanay jadi nunga dengan situtu dungi bot maari torang maari muse imaari paunopon ido sahapna martua doakan atu manihon hata ni debata
jalan au peopsa. Amin. Mari dimahita sian buku ede nomor 715 ayat 1. Yang mahita asing roman yang duduk damai nasian dewa tamata duduk si anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Terpuja mita di sermota di botarion ima natak surat di sada Petrus bidusada ayat 10 dulu sahatu ayat 25 songonom mapar surat di sini. Dibaheni hohosi hamu marohamuna torang marohamuna sadok makirin mahamu dia semiroha natarbuan tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus. Songondak danak si pangoloi mahamu unang ma payutihut hamu besakat sakap miroha uzu di hawaton muna na julu. Alay mangiduton na badiyay na majuhamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangimuna. Ay natar surat do badia mahamu ay nabadia doa. Molo ama di guar hamu ibana na sumarnida rupa lau manguhumi nasa jolma marguru tu pambahinanna martahutan mahamu marparangi ditiki pai solatan muna ai di boto hamudo dada binain di sere manang perak at kanalo buruk kumbay nama dua hamu sian adat muna na somarni ulay na tinian muna sian akka ama muna alay binain di mudar ni Kristus na arga hidup na somon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlida. Naung dito do ibana hiyan tahagan soojak do pe portibion alay di papangatar do di ujung yak katiki ala ni hamu. Mahite-hite ibana do di hapur siya hamu di mata na pahiheon ibana siya nakkanang mati. Jala na mga leon hasangapon tu ibana asa tu di batang hapur siyaon ng pakirimon muna. Payas hamu marohamuna marpangoloyon di hasitongan mangyani hahulongon na somarlaw di dongan asa masih hahulongan si tutu hamu siya nasa roha ay nunga manglahi tubuh hamu da siyan boni na olo basi-basian siyan na manotong do binani hapa na mangulu jalanamian ni na siyan di mata ay songon duruk do nasa daging songon bunga-bunga ni duruk do ti do salukut hasangapon na nunga malos duruk do ti jala marurus bunga-bunga na alay namian doro di saliling nililing na iyahapa ni Tuhani ido hata nari-nari tahong Tuhamu ido sahap. Kemudian itu hata na ginahulungan di bagasan Kristus Yesus mangulu di bagasan habadiaon hidup di dalam kekudusan dan tidak bercacat. Ino sa sitongna na pinangido ni Tuhani siyan galup jolma siya kita. Cara husma pungwanina pala ditikyo. Alana ditopa di mata jolmani adalah serupa dan segambar dengan dia. Mulu taparohaw nakiyan ima epistel siang sada Musa sada ayat 26 sampai ayat 20 sada cara husmai dia 26 do 20 pi. Siano tabere nama dia do dipata. Tuhan adalah kudus. Alani ini pangido dosia kita
asa hita pe mangolu di bagasan habadiau. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ina di sada Petrus sada sabdona. Badia mahamu aina badia doa. Alana badia do Tuhani. Alani ini ibana. Dan boy mardomu menyatu dengan ketidakkudusan. Songoni do sude bentuk kecemaran. Do hatana asing. Molodang bangulu hita di bagasan habadiau. Hita pe dan boy domu tu dewata. Alami di Bibelta, manang di Alkitab ditegaskan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, maka dari itu kejarlah kekudusan. Ibrani 12 ayat 10. Alami i mulai tak alami do, ima kehadiran Tuhan di tengah-tengah di mulutnya, tapak kilalahon Tuhan roh. Di sudi gumit ni mulutnya, syarat mutlak ima ikon mangolu hita di bagasan habadia. Dihamuak kainan namin na hinakulungan di bagasan Kristus Yesus. Salah satu definisi kata kudus adalah berada dalam kemurnian. Manang didok di bahasa Ibrani kados inna. Berarti naik lebih tinggi. Artinya Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup dan berpikir. Mulai dok hidup kudus berarti hidup terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan karena tubuh kita adalah baik Tuhan. Bagas coro nih di mata. Tapi yang ditumpukkan akan hidup. Di baheni hohosi hamu marohamu na turang marohamu na sadok makiri mahamu dia sinirohan na terbuan tuhamu di hapapataron di Yesus Kristus songodak dana si panguloy mahamu unang bepayu tutamu sakap-sakap meroha uzu di haoton muna na jum. Alay mangihuton na badia ina majuhamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangi muna. Ay natarsurat do badia mahamu ay na badia doa. Badia mahamu ay na badia doa. Molo ama di guar hamu ibana na sumarnida rupa lau manghukumi nasa jol mamalguru tu pambahinan marhatakuton mahamu marparangi ditiki pas paisolatan. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah di mulutnya di partikian noain ima hidup paisolatan muda. Ketika kita menumpang di dunia ini, wahado kita ima mangolu di bagasan habadiau. Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Selain itu mesti disonakaninya. Ay di boto hamudu. Dada binahin di sere manang perak akan naulo buruk uban na malua hamu siya nadatuna. Na sumar niulay na tinian muna siya nakaamamuna. Alay binahin ni mudar ni Kristus nargaido. Naso ngon mudar ni biru-biru. Naso hasurahan. Naso mali. Kita dipitori. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Memang doa siya pambahingan do. Mau doa kita. Buwi mangulo di bagasan habadiau. Alaya lang dipitori kita. Nunga dito mudar ni Kristus sita. Dan binahen di sere. Dan binahen di perak. Alay. Ala ni mudar ni Kristus na argai. Mudar naso hasurahan. Naso malita. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Awan itu disok terjauh kita mohado kita mangulu di bagasan habadiau. Akan itu hak taman dokson parohaun di Kristus Yesus ma parohaun muna.
Jadi dijauh kita akan ang majalo panobusion di debata marhite Jesus Kristus asa mangulu kita di bagasan i mahabadiaon di bagasan holong ni roha manang kasih persaudaraan di tonga-tonga ni nguluta. Setuju manang tidak Allah menuntut adanya satu perbedaan yang sangat mencolok yang seharusnya dapat dipersembahkan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Waduh kita patari dahon mulutnya nautilobus di Kristus. Waduh kita patari dahon mulut tahu som siyuto Kristus. Muan na inaulungan mulu taberin do di partikian doai nunga godang halak amat do ibana halak Kristen alai tabereng ma dipraktek di ngoluna di kehidupan sehari-hari manang fakta di lapangan jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan bagi mereka. Fakta di lapangan tabereng doain udang joma dan mampu patuduhon ngoluna somon cerminan siang na pinangido ni Kristus. Tapi muido tabereng kembali arti dari kekristenan. Kristen sendiri berarti adalah pengikut Kristus, murid dari Kristus, umat kepunyaan Allah. Kita si hutang Kristus. Kalau tak hutang Kristus, mau anu Kristus itu begitu. Anu diulang ni mana? Holong damai. Ikut ni dulu menurut tengah-tengah ni mulut. Hidup kita mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya. Dapat tuduhon mulutnya somon si hutang Kristus. Macam gaduh. Dia lupa ni Bapak. Dilehon anak manunggu sila. Dang marhite pera, dang marhite sere. Alai marhite mudarna na arkai. Alani disoni kota hapursiai ma debata na pahiyon di bana si anak kanang mati jalan namang leon hasangapon tu ibana asa tu debata hapursiaon na paklimong muna. Idok di ayat 20 nak kami. Nakinay ko ni ngotot tarungun taong. Dok na kaniya di son ditiki paisolatan muna. Kita menumpang di dunia ini. Ditiki di ngolut taong na yung tarinig na yung tahapursiay. Di mata ng pahiyon Jesus. Ng mga leon hasangapon di Jesus. Manay kibana tu banwa bijang kudul di siyamun ni dewata. Ido hapursiyaw. Ido pakirimota. Alani salirin di portilio kita kapaiya semaruhatta. Bohado hita marpangoloyon di hasitongan. Bohado hita mangyahi haholongan na somarlaok di dongan asa masih haholongan kita sama hita. Kita adalah dilahirkan kembali. Artinya mengamarmun dari baru kita. Alani muda ni Kristus nang lurus di payason hita, mamitor hita. Dari mobima, dinang tajalo, tod dini dewata. Tod dini dewata, mengajari hita. Ado si patu pauta. Biru na humbar tulungan ni rohani dewata. Biru na maralo tu rohani dewata. Jala, tabere siya terpukul. Pasatokinan doang pukul. Hidup ya 24 ay sungo duhuk-duhuk do nasa daging sungo bunga-bunga ni duhuk-duhuk do salut hasangapon na nung nga malos duhuk-duhuk ti jala marurus bunga-bunga. Malutang kesempatan mangulahon habadiyaw mangulahon aha na pinangido nito hapta to hina para sa tukinan law saupo. Sementara hidup tahu manuai, mulut tahu manuai, kesempatan laho mangulu
di bagasan lomoni rohani dewata jala hata naima na totong paimotok kita hata naima totong na totong mengajari kita hata naima totong firman Tuhan. Itulah yang menjadi pedoman petunjuk di tonga-tonga ni mulutta asa bui totok kita mangulahon na hombar tulomoni rohani dewata pribadi nak kani hidup di awal. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Son anak dewata mian di bagasan hati urun mian di bagasan habadiau marhite ton di dewata margugu mahita mangalo agka hagiot nidagi gabi margugu mahita lau mangulahon agka parbueni todi nama buat kita ima tungolu na marhabadiau. Tuhan memberkati, Tuhan selalu mengajari kita melalui firman dan Roh Kudusnya. Amin. Makanya mulianti madikuali Tuhan. Dia cari kodo kami merhiti hata asa mangudu kami di bagasan habadia. Nabadia duwali Tuhan. Amani songonnya nakom muhani. Songon siutok kuhani di pangiduhu. Jala syarat mutlak doi asa mangudu kami di bagasan habadiaon lomoni roham. Jala macerga roham di depan. Itu sodo hami marhite mudarmu nadurus di kolgata. Dang marhite mas, dang marhite perak. Alai mudarmu idu alai Tuhan. Ido napaluahu kami, ido namamitori hami atom. Nai madutu tanom bagas tuanadu. Harga nai hami. Dia depan atau bicara di dekor pada kami tiki kesempatan di partikian doain asa boy hamil Tuhan memakai kesempatan ini bangulu totong di bagasan lomoni roham pada hulu dam si anak hagyot ni daging ngulu namar hasurahan alai bohadu hamin bangulu di bagasan habadiaun dot holongi rohan asiakui anggu ngulu dami parsatokina betutu alai Tuhan alai ngulu namanotong naik pasar tomu tuaka na porsia tuhu tuaka na mangulakon hata to parjabar mahami di siali Tuhan pumuanina ito katongan ni mulia nagugoy hami maribili toti pagpagi ali Tuhan tungani mahami apalagi di partikian wae ito katongan ni virus corona ali Tuhan tuhudo hami mapos tuhudo hami ali Tuhan roh nang hidup aku asa urupang muhami parguguang muhami ali Tuhan lau makamonakon situasi namasan wae hamaulon namasan wae asa tutup kami buin mian di bagasan lomoni roham nanggabi galiham nanggabi madab kami tudus alai bohadu kami ali Tuhan patuduhon yana komudo kami ali Tuhan totong bangula di bagasan lomoni roham atau pada masih kami kapar malam pasahiton leon hahi pasum di hami kecil di umur leon akan narikop di ngolu siga pari atau saat di homa bulu ulau nami si sama dosa nami nagudengi sabadiahan di depan mari tihiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo mata niang nami amin. Mari dimahita sian bukwede nomor 447 ayat 1.
mota rak mahita mangidu ditangiang alia manami na di banua kijang sai penurbadia magwar se Roma rajo se sawat malomoni roham di banua tongosong na di banua kijang leon malihami sedarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon kanisa nami dosa di dongan namar dosa Tuhan una kami tu dihun kepangunjuna palua mahami sian pangang akhiruna punah harajang dongot hagugu rodi hasangapon saliling dililing. Amin. Saya didongani asmi rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolongi rohani di mata ama, do persoran itu di perbagia mahamu, olah ningon rodi saliling dililing. Amin.